Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kan sab kini gase ayo someone of the gona ita mole the guitar nutun stock dita agina say ki agina sugule da tin ki dikhabo hole bi ni dikhai de apni channel e nutun dakile subscribe kor dibe aur amara shop to ase twin music shop Purna Bazar Delhi market thik Purna Bazar la Delhi market ase tade aishule ta building back side building ase the first floor de amara store ase gone jara ase so ami mole dire ki guitar agina sugule to আমি সাও ভালো হইতো টেকনোলজি আর ক্লোজিং ফিনিশিং দিছে আর না করে কিনা কালারটা সবই বেশি ভালো আছে মানে ক্রস পাস হল দিব আর পিকআপ থাকা আছে কোন সময় দিব আপনার কোন এটা আপনাকে অফার দিব এটা আপনার জলদি এটা দিস উইকে আইনা লইছিলে তো 1 উইক লা টাইম দিব 1 উইক ভিতরে আইনা লইছিলে তো 14,500 দিব কেন জানেন যে 1 উইক ভিতরে আইনা লইছিলে তো এননে ইটু কালার একটা আইনা আছে আর আমি কোনতে ইটু কালার দিবে আইনা আছে আপনি সব বলো এটা ফিনিশিং বি ডার্ক গ্রিন আছে আর এদিকে সবই ফিনিশিং গান সবই বেশি ভালো আছে এটা মনে আইনা আছে টেকনোলজি আইনা আছে 1 উইক ভিতরে আইনা লইছিলে তো আপনাকে 14,500 দিব কেন জানেন আছে dan juli ahin lode jo aro manade manu demand kora nisna ami gunta ahin ase sound card ahin ase de apnan kun manu youtube channel kan video kan banai thake aur ni solo tour jene ni jaga jaga jena gana korna ni location bhal view jade kaina kita mana gana tour asile to etu lobo pare etu ahigina ase ami lode aur etu la price to ami lode ahigina ase 4,999 दे एक ता करने ही 5,000 है अपने ना शुरू तो अपने के 4,000 गिव करने जाने जैसे दे डायरेक्ट 4,000 और ये जो क्वालिटी विषय भाला से सभी ये ता करने जो की बाइक लो दे इस सिस्टम पर पावर कवर माइक ला कवर पाई दो ये फिल्टर ला पाई दो इन्हें बोलना दिला द माइक सभी मानो विषय ब्लैक कलर डिमांड गुड है मुझे ब्लैक कलर आने शिगुले का आने विषय दिस टाइम कलर दे आहिना से दे सो इतो आहिना से इतो लोदे माइक होल्डर इना करिगिना माइक रखा लगा वायरिंग गन और साउंड कार्ड दे आहिना से दे सो इतो से साउंड कार्ड तो इतो अपना सभी पूरा ये दे फीलिंग है अपना ट्रैक बजाएगा ना गिटार बजाएगा ना अपना केवल सब इतो लगाइना अपनी गुरु बाबूदे चला बाबूदे सो इतो से अपनी कीबोर्ड बैकिंग ट्रैक सब लगाइना और अपनी कितना चलाबो अपनी दुकान दे लोगों ने आइसुगा तो हमें अपने के दिखाई के ना ही किना किना चलाए तो अपने के दिखाई से दिन दिखाई दो एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम लाना हमारे वीडियो से सब के सब बेस्ट हो गया बाय बाय